Kung naa ka mo makitaan nga bagol nga bilog pa, ayaw ninyo pasagdae nga ilabay-labay na ninyo. Kay kini dako kay nigpulos. Kabalo mo kung say pulos ani tan-awan ninyo ning video ha kay sigurado makatuon gid mo ani. Pero bago ta na trabahon magkuha sa taog lagari kay dili man nato ni matrabaho kung wala ning lagari. Pagkahuman ato ning bangagan. Ang purpose man gud nako ani himo nato ning alkansya. Kay kini man kung bagol nindot siya himong alkansya. Dili ni siya pareho sa may kawayan nga alkansya nga bukbukon. Kini man kung bagol na alkansya dili gyud ni siya bukbukon labi nag ugana tungod kay gahi man gud ni siya dili siya madutlan og bukbok. Unya kay nahuman naman butangan og kwarta ato ning taguon nga dili makitaan kay basig nay makakita ilhan yang bukon unya higda-higda din tani after 4 hours nakamata naman ta sa tong pagtulog aw gibati din tagkagutom unya lami kay merinda pero wala man tay kwarta main na lang natay alkansya ato din ning kuhaon din sa tong gitaguan human dalaw na to sa likod sa balay aw ato na ning bukon maong kamo diha pag alkansya gyud mo kay aron kung matulog mo unya pag mata ninyo wala moy kwarta naa nya moy bukon nga alkansya maong dako gyud kay tabang kung naa moy alkansya kay kung kaso magka emergency naa nya moy bukon unya dire lang tama na kong video salamat sa pagtan-aw.